जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? हूँ कीर्ति मुलतारिया तमारा बधानुं स्वागत करूँ छूं मारी यूट्यूब चेनल केवी रसोईमां। काले चित्रा सातमनो तहेवार होवाथी आजे रांधण छठमां बधी बहनों थेपला बनावती होय छे। आजे हूँ लईने आवी छुं थेपलानी रेसिपी। आ रीते तमे एकवार बनावशो तो वारंवार पछी आ ज रीते बनावशो। तो चालो आपणे बनाववानुं जोई लईए थेपलानी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, काले शीतला सातमनो तहेवार होवाथी आजे रांधण छठमां बधी बहनों थेपला बनावती होय छे। तो मित्रों आ रीते तमे एकवार थेपला बनावशो ने तो पछी वारंवार तमने घरना लोको कहेशे के आ ज रीतना थेपला बनावो। आ थेपला खावामां खूब ज स्वादिष्ट होय छे अने ओछा समयमां अने ओछा तेलमां बनी जाय छे मित्रों। तो तमे एकवार जरूरथी ट्राय करजो। अने हाँ, जो चेनलमां नवा आव्या होय अने हजू सुधी चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी अने लाइक करी देजो। तो चालो आपणे बनाववानुं जोई लईए शीतला सातमना स्पेशियल थेपला। सौ प्रथम थेपला बनाववा माटेना आपणे इंग्रीडियंट्समां जोई लईए तो मैं अहींया 2 वाटका घऊंनो लोट लीधो छे मित्रों। रोटलीनो ज लोट लीधो छे मित्रों। त्यारबाद मैं अहींया स्वाद प्रमाणे नमक लीधुं छे, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लीधो छे, 1 टेबलस्पून धाणा जीरुं पाउडर लीधो छे, 1 टेबलस्पून लाल मरचुं पाउडर लीधो छे, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी लीधी छे अने मोण माटे मैं तेल लीधुं छे मित्रों। तो हवे आपणे सौ प्रथम मैं अहींया एक मोटुं बाउल लीधुं छे। हवे एमां मैं चाळणी राखी छे मित्रों अने हवे एमां आपणे 1 वाटको लोट उमेरी अने आ रीते आपणे चाळणीनी मददथी लोटने चारी लेवानो छे। आवी रीते हूँ 2 वाटका लोट उमेरी अने बधो लोट चारी लईश मित्रों। तो आपणो लोट चराई गयो छे, जुओ आ रीते। हवे आपणे एमां बधा मसाला उमेरवाना छे एटले हूँ अहींया सौ प्रथम स्वाद प्रमाणे नमक उमेरूं छुं। त्यारबाद हूँ अहींया 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर उमेरूं छुं। त्यारबाद हूँ अहींया 1 टेबलस्पून धाणा जीरुं पाउडर उमेरूं छुं अने त्यारबाद हूँ अहींया 1 चमची लाल मरचुं पाउडर उमेरूं छुं अने त्यार पछी 2 चमची कसूरी मेथी लीधी छे जेने मैं हाथ वडे मसળી अने पछी तेमां उमेरूं छुं। मित्रों कसूरी मेथीथी टेस्ट खूब ज सरस लागे छे। तमारी पासे ते न होय तो तमे ते स्कीप करी शको छो अने लीली मेथी होय तो तमे ते पण उमेरी शको छो। अने हवे हूँ अहींया 1 चमची मोण माटे तेल उमेरूं छुं अने हवे आ बधाने मिक्स करी लेवानुं छे। जुओ आवी रीते आ लोटमां आ बधा मसालाने सारी रीते आपणे मिक्स करी लेवानो छे। हवे जरूर मुजब पाणी उमेरी अने आपणे मीडियम टाइपनो लोट बांधवानो छे मित्रों। थोड़ुं थोड़ुं पाणी उमेरता जाशुं अने आपणे लोटने बांधता जाशुं। आवी रीते आपणे मीडियम टाइपनो लोटने बांधवानो छे मित्रों। तो तमे जोई शको छो के आपणो लोट सरस रीते बंधाई गयो छे। हवे आपणे एने 5 मिनिट आपणे रेस्ट माटे आपवानो छे। जुओ आवी रीते। तो मित्रों 5 मिनिट थई गई छे अने आपणो लोट सरस रीते सेट थई गयो छे। जुओ हूँ तमने नजीकथी बतावुं छुं के आपणो लोट सरस रीते सेट थई गयो छे। हवे आपणे एमांथी एक लूवो लेवानो छे मित्रों। जुओ आवी रीते अने हवे आपणे एने गोळ गोळ आवी रीतना शेप आपी देवानो छे मित्रों। जुओ हूँ तमने बतावुं छुं के आ रीतनो आपणे लूवो बनावी लेवानो छे अने हवे आपणे एने लोटमां रगदोड़ी अने आवी रीतना गोળ थेपલું वणी लेवानुं छे। जुओ हूँ अहींया नजीकथी बतावुं छुं के आ रीते आपणे हवे थेपलाने वणी लेवानुं छे मित्रों। तो तमे जोई शको छो के आपणुं थेपલું सरस रीते वणाई गयुं छे मित्रों। ત્યારબાદ મિત્રો મેં આ બાજુ તવીને ગરમ કરવા રાખેલી છે, તે ગરમ થઈ ગઈ છે એટલે હવે આપણે એમાં થેપલાને આવી રીતે ઉમેરી દેવાનું છે। હવે ત્યારબાદ આપણે ચમચીની મદદથી તેમાં તેલ લગાડવાનું છે। જુઓ હું અહીંયા બતાવું છું કે ઓછું તેલ લગાડશો ને તો પણ આપણા થેપલા ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે મિત્રો। જુઓ આ રીતે। હવે આપણે એની સાઈડ પલટી કરી દેવાની છે આ રીતે। હવે આપણે તેના પર પણ તેલ લગાડી લેવાનું છે। જુઓ આવી રીતે હું અહીંયા ચમચીની મદદથી તેલ લગાડું છું મિત્રો, અને હું અહીંયા ઓછું તેલ જ લગાડું છું જેથી કરીને થેપલા ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે મિત્રો। અને વધારે તેલ હોય તો હાથમાં ચોટે, ઓછું તેલ હોય એટલે હાથમાં ચોટે પણ નહીં અને ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે। મિત્રો તમે પણ આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને કેવી લાગી મારી રેસીપી। હવે આપણું થેપલું આ બાજુ શેકાઈ ગયું છે એટલે આપણે એની સાઈડ પલટી કરી લેવાની છે અને આગળની સાઈડ પાછું આપણે શેકવાનું છે।
આવી રીતે આપણે બંને સાઈડ સરસ રીતે ગોલ્ડન કલરનું થાય ત્યાં સુધી આપણે થેપલાને શેકી લેવાનું છે મિત્રો. જુઓ હું અહીંયા બતાવું છું. આવી રીતે આપણે બંને સાઈડ થેપલાને પલટ કરી અને શેકી લેવાનું છે મિત્રો. તો તૈયાર થઈ ગયા છે આપણા સાતમના સ્પેશિયલ થેપલા. જો મિત્રો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય બાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.